अस्सलाम दोस्तों, शर्फी मौसम वगैरह में कुछ हमने जनाब निगरान हुकूमत के लिए 4 नाम शॉर्टलिस्ट कर लिए गए हैं और इन चारों के चारों नामों को जनाब भिजवा दिया गया है रावलपिंडी, ताकि वहां से भी मोड़ लगवाई जा सके और फिर इस बात का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया जा सके कि जनाब पाकिस्तान के अंदर जो निगरान हुकूमत है ये किस तारीख को काम का आगाज़ करेगी और वो कौन सी शख्सियत होगी जो इस निगरान गवर्नमेंट को लीड करेगी। क्योंकि इस हवाले से बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्सी डेवलप हो रही थी, कभी कोई नाम आता था, कभी कोई नाम आता था और ख़ासतौर पर इसहाक डार साहब की इस सारे सिनेरियो में एंट्री ने तो पूरे के पूरे माहौल को ही बदल के रख दिया था। हर एक बंदा परेशान हो गया था, यार एक ही हो गया। बल्कि खुद मुस्लिम लीग नून के अंदर से भी आवाज़ें उठना शुरू हो गई थी कि जनाब इसहाक डार का नाम लेना या इसहाक डार का नाम को प्रपोज करना, खुद मुस्लिम लीग नून के अंदर से ही ये नवाज शरीफ साहब के साथ बदतरीन दुश्मनी की गई है। और नवाज शरीफ साहब के साबिक तर्जुमान जनाब आसिफ किरमानी साहब ने तो बाज़ाब्ता तौर पर इस बात का इजहार भी कर दिया था कि जनाब नवाज शरीफ साहब के साथ ये जो अमल किया गया है निगरान हुकूमत के लिए इसहाक डार का नाम लेकर, ये किसी ने उनके साथ दोस्ती नहीं की बल्कि उनके साथ दुश्मनी की गई है। इस बात का मतलब यह है कि ये जो 4 नाम सेलेक्ट किए गए हैं या शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, ये नाम नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब के साथ दुबई में होने वाली इस मुलाकात के नतीजे में तय किए गए हैं, जब बहुत सारे अमूर ज़ेर बहस आए थे। और इसके साथ ही एक और बल्कि चंद ऐसी शख्सियात जो अंदर बहुत दूर तक अंदर तक रसाई रखती हैं और वो खबरें बताने या खबरें बनाने या खबरें फैलाने, उन तमाम के तमाम एस्पेक्ट्स के अंदर भी उनका बहुत बड़ा रोल है। उन शख्सियात ने एक हल्की फुल्की मुलाकात में इस बात का इजहार किया था कि जनाब फैसले हो चुके हैं, चंद एक छोटे छोटे कुछ नकात हैं जो बाकी रह गए हैं, उन नकात को भी फाइनलाइज किया जा रहा है और ज़्यादातर इम्कान ये है कि हर एक चीज़ पर इत्तफाक़ राय हो जाएगा। ख़ास तौर पर अबूरी सेटअप के लिए उन लोगों का ये ख्याल था कि मामला तय हो गए हैं और वो जो अंदर की खबरें लेके आते हैं लोग, उनका ये मानना है कि जनाब ये जो इंतखाबात जिनके लिए निगरान सेटअप पे के लिए मुशावरत की जा रही है, वो इलेक्शंस जो हैं वो नवंबर की बजाय अगले साल यानी 2024 के फर्स्ट क्वार्टर में यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, इन 3 महीनों के दौरान ही कराए जा सकेंगे, उससे पहले नहीं कराए जा सकेंगे। इसका मतलब ये है कि निगरान सेटअप के हवाले से जो मुख्तलिफ चीज़ें चल रही हैं उसके अंदर एक ये वाला पहलू भी मौजूद है इंतखाबात में मुमकिन तौर पर की जाने वाली ताख़ीर का। और इस हवाले से जो चहमगोइयाँ हैं अब वो बढ़ती चली जा रही हैं। वो शख्सियात जो जिसका मैंने भी आपके साथ जिक्र किया कि अंदर की खबरें लाते हैं, उनका मानना ये है कि जनाब निगरान वज़ीर आज़म के लिए कुछ चीज़ें हैं जो मामलात हैं बल्कि नाम तक फाइनल कर लिया गया है। और ये जो सियासतदान कम इकोनॉमिस्ट होगा या इकोनॉमिस्ट कम पॉलिटिशियन होगा, ये वाला जो निगरान वज़ीर आज़म होगा, इसका मतलब ये है कि ये जो निगरान वज़ीर आज़म है उसके लिए बुनियादी शर्त होगी कि वो इकोनॉमी की सूझबूझ रखता होगा या ऐसा सियासतदान होगा जो इकोनॉमी के हवाले से भी और ये जो वर्ल्ड बैंक, IMF टाइप जो इदारे हैं उनके साथ डील करने में भी आसानी रखता होगा। इस बात का मतलब ये है कि कुछ ऐसे पेशबंदी हो चुकी है जिसके नतीजे में कुछ फर्दर डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं और ख़ास तौर पर हमारे जो वज़ीर दिफा हैं ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने कल रात मंसूर अली खान साहब का शो होता है उसमें उन्होंने गुफ्तगू करते हुए इस बात की तस्दीक की है कि निगरान वज़ीर आज़म के लिए पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में ना सिर्फ मुशावरत मुकम्मल हो चुकी है बल्कि 4 से 5 नामों को शॉर्टलिस्ट भी कर लिया गया है। और ये जो नाम शॉर्टलिस्ट किए गए हैं ये तमाम के तमाम सियासतदान ही हैं। और उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब ने एक जो बाज़ाब्ता तौर पर अपना एक बयान है वो भी उन्होंने जारी किया और इसके अंदर ख्वाजा आसिफ साहब का ये कहना था कि उनको निगरान वज़ीर आज़म बनाने की कोई ऑफ़र नहीं हुई। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मिलकर 4-5 नाम फाइनल किए हैं जो दूसरी पार्टियों से भी डिस्कस होंगे। निगरान वज़ीर आज़म का नाम 1 हफ्ते में फ़ाइनल हो जाएगा, हतमी फ़ैसला इत्तेहादी जमातों के साथ किया जाएगा। और उनका ये भी कहना है कि निगरान वज़ीर आज़म के लिए जो तजावीज़ आई हैं नामों के हवाले से वो रावलपिंडी के साथ भी डिस्कशन में आएंगी और इसके ऊपर रावलपिंडी के साथ भी मशवरा किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कुछ और
जो पेशबंदियां हैं वो की जा रही हैं, और ख़ास तौर पर ये जो 90 दिन के अंदर होने वाले इंतखाबात हैं ये बहुत ही ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गए हैं। अब इस सूरत हाल में यकीनी एक सवाल है कि जनाब वो ऐसे 4 नाम कौन हो सकते हैं जो इकोनॉमिस्ट भी हों, पॉलिटिशियन भी हों, या पॉलिटिशियन भी हों और इकोनॉमिस्ट भी हों, और इनमें से कौन सा एक ऐसा नाम है जिसके ऊपर इत्तफाक राय किया जा सकता है। तो अगर हम अपने सामने कुछ नाम ऐसे रखें जो इस लिस्ट के अंदर आगे बढ़ सकें और उनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून के साथ हो, या ऐसे शख्सियात हों जो नून के लिए भी काबिल कबूल हों और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लिए काबिल कबूल हों, तो अंदाजे लगाए जा सकते हैं कि जनाब ये वाले शख्सियात हो सकती हैं। इसका मतलब ये है कि निगरान वज़ीर आज़म के लिए जो भी बंदा सामने आएगा वो पॉलिटिशियन होगा, यानी वो सेनेटर या टेक्नोक्रेट रह चुका होगा या एमएनए रह चुका होगा और उसने वजारत ख़जाना का कलमदान संभाला होगा। यही एक बात समझ में आती है ना कि यार इकोनॉमिस्ट होगा। इकोनॉमिस्ट का मतलब ये है कि या तो वो गवर्नर स्टेट बैंक रह चुका होगा और गवर्नर स्टेट बैंक रहने के बाद वो जो है पॉलिटिक्स में भी आया होगा, या वो वजीर ख़जाना रह चुका होगा, सेनेटर रह चुका होगा। इस हवाले से अगर देखा जाए तो हमारे सामने कुछ नाम आते हैं, जिसमें एक नाम आता है शौकत तरीन साहब का, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जिनका ताल्लुक था, और चूंकि उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ था वो इकोनॉमिस्ट भी रहे हैं, बैंक भी चलाया है, IMF के अंदर नौकरी भी की है, सेनेटर भी रह चुके हैं, लेकिन चूंकि उनका ताल्लुक बराह रास्त इमरान खान साहब के साथ है और उन्होंने कानों को हाथ लगाकर तोबा नहीं की, नाक से लकीर नहीं निकाली, लिहाजा उनके नाम के ऊपर तो स्ट्रेट अवे लग सकता है क्रॉस, और शौकत तरीन साहब निकल सकते हैं बाहर। दूसरा नाम आता है इसहाक डार साहब का। इसहाक डार साहब इकोनॉमिस्ट भी हैं और इसहाक डार सेनेटर भी हैं, मुस्लिम लीग नून के साथ भी ताल्लुक है और वो नवाज शरीफ साहब के करीबी भी समझे जाते हैं, लेकिन चूंकि वो नवाज शरीफ साहब के साथ उनकी कराबतदारी है, रिश्तेदारी है, नवाज शरीफ साहब के वो समधी हैं, लिहाजा निगरान गम सेटअप के लिए जो एक इंडिपेंडेंस का असूल दस्तूर पाकिस्तान के अंदर सेट किया गया है, इसहाक डार साहब उसके ऊपर फॉल नहीं करते, लिहाजा उनके ऊपर भी लग सकता है क्रॉस, और ये क्रॉस लगने के बहुत ज़्यादा इम्कान है। तो फिर वो कौन से लोग हो सकते हैं? मेरा ये मानना है कि इस हवाले से एक ऐसी शख्सियत या दो ऐसी शख्सियात हैं जो काबिल कबूल हो सकती हैं पीपल्स पार्टी के लिए और नून लीग के लिए भी, क्योंकि उनका ताल्लुक पाकिस्तान की इकॉनमी के साथ है, किसी खास सियासी जमात के साथ नहीं। उनमें से एक शख्सियत है अब्दुल हफीज़ शेख साहब। अब्दुल हफीज़ शेख साहब पीपल्स पार्टी के दौर में भी वज़ीर ख़जाना रह चुके हैं, इमरान खान साहब के दौर में भी वज़ीर ख़जाना रह चुके हैं। इमरान खान साहब के दौर में उनकी वजारत ख़जाना पीपल्स पार्टी की वजह से ही ख़त्म हुई थी, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने उनके मुकाबले में यूसुफ ज़ैक गिलानी साहब को जो है वो टिकट दी थी और वो जीत गए थे इलेक्शंस, और उसकी वजह से अब्दुल हफीज़ शेख साहब को उहदा छोड़ना भी पड़ा था और वो सेनेटर नहीं बन सके थे। और जो अब्दुल हफीज़ शेख साहब हैं उनकी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी बड़े करीबी रवाबत रह चुके हैं, और वो यानी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ब्रीफिंग्स या मशवरे दे चुके हैं। उनके साथ साथ दूसरी शख्सियत हैं जिनका नाम है मिफ्ता इस्माइल साहब। मिफ्ता इस्माइल साहब पाकिस्तान के उन इकोनॉमिस्ट में से शामिल हैं जिनकी काबिलियत के ऊपर किसी तरह का कोई डाउट नहीं किया जा सकता, क्योंकि तालीम और फिर उन्होंने PhD, ये तमाम के तमाम उनके जो वो जो हैं वो उनके जो एजुकेशनल जो उनके वो हैं सलाहियत, उसके ऊपर किसी तरह का कोई शक नहीं है। मुस्लिम लीग नून के अंदर वो अभी तक मौजूद हैं और इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी उनका रवाबत हैं। वो वज़ीर ख़जाना और निगरान वज़ीर आज़म दोनों के लिए सूटेबल कैंडिडेट हैं। नवाज शरीफ साहब को भी उनके ऊपर कोई एतराज़ नहीं होगा, सिर्फ इसहाक डार साहब हैं और ख़ासतौर पर शहबाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ साहब को भी जो है वो मिफ्ता इस्माइल के ऊपर किसी तरह का कोई एतराज़ नहीं है। और जो मिफ्ता इस्माइल साहब हैं वो इस वक्त अगर देखा जाए तो उन्होंने सियासत से थोड़ी सी दूरी इख्तियार की हुई है और उन्होंने री इमेजिंग पाकिस्तान का एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, जहाँ पर वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब के साथ और जो हैं मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब उनके साथ मिलकर तकरीरें कर रहे हैं। इसके अलावा और उनका कोई रोल नहीं है। लिहाजा अब्दुल हफीज़ शेख साहब के साथ जो दूसरी शख्सियत है जो इस वक्त निगरान वज़ीर आज़म के लिए फ्रंट रनर्स हैं वो हैं मिफ्ता इस्माइल साहब। तीसरी शख्सियत का ताल्लुक कराची से है, बिजनेस कम्युनिटी के साथ उनका ताल्लुक है और वो सियासत में इस हद तक तो नहीं है, लेकिन यानी आप ये कह सकते हैं कि वो एक्टिव पॉलिटिक्स नहीं करते, पैसिव पॉलिटिक्स करते हैं और वो बिजनेस कम्युनिटी को लीड कर रहे हैं कराची में, और उनका नाम है ज़ुबैर मोतीवाला। ठीक है जी, ये एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके ऊपर इत्तफाक राय
بہت آسانی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے نون لیگ کی طرف سے بھی. اور ان کا نام زبیر موتی والا صاحب کا نام جو ہے وہ آیا ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے, اور دوسرا نام جو پیپلز پارٹی کی طرف سے آیا ہے وہ ہے سلیم مانڈوی والا صاحب. ٹھیک ہے جی. اب یہ سلیم مانڈوی والا صاحب بھی اکانومسٹ ہیں اور پولیٹیشین بھی ہیں, اس وقت بھی رکن سینٹ ہیں, اور یہ پیپلز پارٹی کے دور میں وزیر خزانہ کے عہدے پر بھی فائز رہ چکے ہیں. اور چونکہ ان کی پیپلز پارٹی کے ساتھ ٹکٹ, پیپلز پارٹی کی ٹکٹ پر سینیٹر رہ چکے ہیں, لہٰذا ان کا جو نام ہے اعتراضات تو کیے جا سکتے ہیں, لیکن یہ اس حد تک مطلب یہ اکانومسٹ ٹائپ جو کریکٹر ہیں یہ اس طرح کے پولیٹیشین نہیں ہوتے جس طرح یہ سیاستدان, جس طرح وہ جو ہے مراد سعید لڑ پڑے جا کر شاہد خاقان عباسی کے ساتھ, یا رانا ثناء اللہ جو ہیں وہ ایک دم گرم ہو جائیں فواد چودھری کے اوپر. اس طرح کے یہ پولیٹیشین نہیں ہیں, یہ ہیں لیکن دھیمے مزاج کے حساب کتاب والے یہ لوگ ہوتے ہیں, ٹیکنوکریٹس ہوتے ہیں, پڑھے لکھے طبقے کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. لہٰذا ان کے نام کے اوپر, کیونکہ اس وقت ضرورت ہے اکانومی کو آگے لے کے جانے کی, تو اس وقت یہ جو 4 نام میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں, عبدالحفیظ شیخ, مفتاح اسماعیل صاحب, زبیر موتی والا صاحب اور جناب سلیم مانڈوی والا, یہ وہ ایسے نام ہیں جو اس کرائیٹیریا کے اوپر پورے اترتے ہیں جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا. اب یہ نام ہیں یا نہیں, یہ مجھے تو میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ ایسے لوگ جنہوں نے اس حوالے سے خیالات کا اظہار کیا تھا وہ میں نے آپ کی خدمت میں رکھے ہیں کہ جناب یہ نام ہو سکتے ہیں. البتہ یہ بات ضرور ہے کہ اس سارے ایشو کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کی انگوٹھا لگوانا بہت ہی زیادہ ضروری ہے, اور اسٹیبلشمنٹ جس کے اوپر ہاں کہے گی وہی آگے بڑھے گا. اور جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا کہ خواجہ آصف صاحب نے اس بات کا اعتراف کیا کہ جناب جو بھی نام آئیں گے وہ تمام کے تمام نام انڈر ڈسکشن آئیں گے ود دی اسٹیبلشمنٹ, لہٰذا اس کے اوپر کسی طرح کا کوئی یہ سمجھوتا نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس معاملے میں آن لوپ نہیں ہوگی. بلکہ اگر میں آپ کو یہاں پر یہ بھی بتاؤں کہ کل والا جو انٹرویو دیا خواجہ آصف صاحب نے, وہاں پر انہوں نے ایک انکشاف بھی کیا, اور اگر دیکھا جائے تو اب چونکہ یہ چل چلاؤ کا موسم آ چکا ہے لہٰذا بہت سارے انکشافات ہو رہے ہیں. تھوڑے دن پہلے ایکسپریس ٹریبیون کے اندر ایک سٹوری بریک کی گئی تھی جس کے اندر یہ بتایا تھا کہ جناب جو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب ہیں وہ بھی استعفیٰ دینے پر تل گئے تھے, اور عمران خان نے چونکہ ان کا اس فیصلے کو تسلیم نہیں کیا تھا جو ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب کو کا تبادلے کے حوالے سے تھا, تو اس پر وہ اس حد تک برہم ہو گئے تھے کہ انہوں نے عمران خان کو کہہ دیا تھا کہ جناب اگر آپ نے اس بات کو تسلیم نہیں کرنا تو میں استعفیٰ دے کے جا رہا ہوں گھر, ٹاٹا گڈ بائی. اچھا, یہ انکشاف بھی سامنے آیا تھا, اور اس کے ساتھ اب جو انکشاف آیا ہے وہ بھی بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے, کیونکہ خواجہ آصف صاحب نے 2019 کا ایک واقعے کو کوٹ کیا ہے. 2019 کا, یعنی اس وقت عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی, اپوزیشن دیوار سے لگی پڑی تھی, فیض حمید صاحب اپنے بھرپور عروج پر موجود تھے, جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب پروجیکٹ عمران خان کے دل دادا تھے, اور اس موقع پر خواجہ آصف صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ایک ایسا موقع آیا تھا جب جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی اس نے خود مسلم لیگ نون کے ساتھ رابطہ کیا تھا, اور اس وقت یہ جو اسٹیبلشمنٹ تھی عمران خان کے اقتدار میں آنے کے صرف 1 سال کے اندر ہی ان کو اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ اسی کی کر بیٹھے یار, اسی کی کر بیٹھے ہیں, ایڈا گندہ سا ڈگل ہو گیا, اس طرح کی وہ سوچ پر آ گئے تھے. اور یہ وہ موقع تھا جب جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کا معاملے پر قانون سازی ہونی تھی, اور یہ معاملہ آ چکا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان سے پارلیمنٹ کے اندر, اور پارلیمنٹ نے اس حوالے سے لیجسلیشن کرنی تھی. خواجہ آصف صاحب نے منصور علی خان صاحب کے ساتھ اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ اس موقع پر پیشکش کی گئی تھی مسلم لیگ نون کے سے, اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے رابطہ کیا گیا تھا. سوال ہوا, منصور علی خان صاحب نے پوچھا کہ جناب کیوں کیا گیا تھا, تو انہوں نے بتایا کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کو 1 سال کے اندر ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ یار یہ کام ہم سے غلط ہو گیا ہے, اب ہمیں اس کو کریکٹ کرنا ہے, اور اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ تھا کہ یہ جو بیلنس آف پاور ہے اس کو مینٹین کیا جائے. اور اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی تھی کہ پنجاب سے عثمان بزدار سرکار کا خاتمہ کیا جانا چاہیے, کیونکہ عثمان بزدار صاحب سب سے بڑے صوبے کو قابو میں رکھنے میں ناکام ہو گئے تھے, اور اسٹیبلشمنٹ نے جو مسلم لیگ نون ہے اس کو یہ پیشکش کی تھی کہ جناب جون میں, یعنی اپریل کے اندر
اندر یہ والا سارا یہ جو ہے جنوری فیبرری کے اندر یہ سارا معاملہ ہو رہا تھا لیجسلیشن کا 2019 میں. اپریل کے اندر مارچ تک اس کا ڈیسیژن ہوا تھا اور اپریل کے اندر ان کا یہ ماننا تھا کہ پنجاب کے اندر نو کانفیڈنس لائی جائے گی عثمان بزدار صاحب کے خلاف. عثمان بزدار صاحب کے خلاف طریقہ عدم اعتماد کامیاب کرائی جائے گی اور مسلم لیگ نون اپنا جو ہے وہ چیف منسٹر لے کر آ جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پیشکش بھی کی گئی تھی کہ جناب جون میں آپ پنجاب حکومت لے لیں, دسمبر کے اندر ہم آپ کو مرکزی حکومت بھی دے دیں گے, اس کے بعد آپ اس نظام کو لے کر آگے چلائیں. یہ بڑا ہی انکشاف ہے اور یہ اس بات کا خود اگر خواجہ آصف صاحب اس بات کا انکشاف کر رہے ہیں کہ جناب رابطہ کیا گیا تھا اور ان سے کہا گیا تھا کہ آپ ہم سے حکومت لے لیں, تو یہ پھر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جناب جب اس غلطی کا احساس ہو بھی گیا تھا اور اس غلطی کے اوپر پشیمانی بھی تھی, ندامت بھی تھی, بیلنس کو مینٹین کرنا بھی تھا, تو پھر ایسی کون سی آفت آ گئی تھی کہ اس کے باوجود بھی اپنے اس فیصلے کے اوپر قائم رہا گیا. عمران خان صاحب کو کھل کھیلنے کا موقع دیا گیا, اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کے کٹ پتلی بنی رہی, اسٹیبلشمنٹ سیاستدانوں کو جیلوں میں ڈالتی رہی, مقدمات کے اندر الجھاتی رہی, جھوٹ سچ کا جو بیانیہ ہے پروپوگنڈا تھا اس کو تشکیل دیتی رہی, لیکن دوسری جانب ان کو اقتدار کی پیشکش بھی کرتی رہی. اور اس وقت خواجہ آصف صاحب کا یہ بھی ماننا ہے کہ جناب مسلم لیگ نون کا یہ کہنا تھا کہ نہیں جناب ہم نے ابھی اقتدار میں نہیں آنا. اور میرا یہ خیال ہے کہ اگر اس وقت یہ اقتدار میں آ جاتے تو شاید آج ان کے لیے حالات بہتر ہو جاتے, کیونکہ ٹائم تھا اس وقت کہ آپ اکانومی کو لے کر آگے بڑھ سکتے تھے. لیکن چونکہ پھر اس کے بعد کرونا شرونا دیگر معاملات ہو گئے تھے, کچھ پرابلمز کریٹ یقینی طور پر ہو جانا تھی. لیکن یہ انکشاف اپنے اندر بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ایک سال کے اندر ہی ان کے جو سارے سہانے خواب تھے وہ چکنا چور ہو چکے تھے اور عمران خان صاحب ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھے ہوتے تھے اور ان کو حکم دیتے تھے فیض حمید یہ کر دو, باجوہ یہ کر دو, اور اس کے بعد وہ جناب بنی گالا میں جا کر اپنی فین فالوئنگ کو کاؤنٹ کرتے تھے یا بنی گالا کے اندر جو پارٹیز ہیں وہ سجاتے تھے. اس کے علاوہ ان کا کوئی اور کام باقی رہ نہیں گیا تھا. اپنی رائے ضرور ظاہر کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ.